Ok, quiero que esta palabra la atesores en tu corazón. I want you to treasure this word in your heart. Muy fuerte. Deuteronomio 28, Deuteronomy 28, verso 1 y 2. verse 1 and 2. ¿Cuántos lo tienen? How many of you have it? Antes de leer esa palabra, Before I read this word, quiero que pienses un momento en esto. I want you to think about this for a minute. Presta atención. Pay attention. Un sembrador y una cosecha de fe. Un sembrador. El que siembra The one semilla. who sees and El sows. agricultor o... An agriculture. Gloria a Dios. Glory to Amén. God. Amen. Imaginen por un momento Imagine for a minute a un agricultor. an agriculture. Está en un campo. He's out in the woods. ¿Cuántos lo the pueden field. visualizar? Un campo. How many can visualize Algunos se this? transportaron a The Lares, field, maybe you're thinking about otros lattice, no sé a dónde. others I don't know where, Pero es un campo but it's a field y hay un agricultor and there's an agriculture y sus manos están llenas de semillas. and his hands are filled with seeds. Cada semilla Every seed representa una promesa, represents a promise, representa un futuro potencial, represents a powerful future. representa una bendición que está a punto de nacer. It represents a blessing that it's about to be born. Pero el agricultor tiene que tomar una decisión. But the agriculture has to make a decision. Plantar esas semillas He's either going to plant that seed con diligencia o responsablemente, with diligence or responsibly, confiando en que la tierra trusting that the earth y el tiempo and time le ayude a dar su fruto, would help it fructify, o las guardará. or he would just put them away. Es tremendo porque cuando tú vas a sembrar, It's very powerful because when you're going to seed, tú temes a veces sometimes you're afraid de que el esfuerzo que tú hagas that all the effort that you're putting into it, quizás no valga la pena, maybe it's not even worth it. o quizás la cosecha nunca se dé. Or maybe the harvest will never bloom. Nosotros como ese agricultor So us as that agriculture, tenemos hoy we have here today nuestras manos llenas de our semillas. hands full of seeds. Son las semillas de la obediencia It's the seeds of obedience y las semillas de la fe. and the seeds of faith. Dios nos ha dado una palabra, God has given us a word. nos ha dado promesas, He has given us promises. pero es nuestra responsabilidad But it's our responsibility sembrar esas semillas to sow that seed en la tierra de nuestro corazón. in the land of our heart. No se trata solo de tener la semilla, It's not just about having that seed. se trata de qué yo hago con la semilla. It's about what I'm doing with that seed. A veces el camino Sometimes our path, a la obediencia parece muy largo the path of obedience seems to be so long, y es muy difícil. and it's very hard. Es fácil desanimarse. It's easy to just lose hope Cuando no vemos de inmediato when we don't see things happening quickly, el resultado de nuestras acciones. and we don't see the result of our actions come to pass quickly. Pero hoy yo quiero recordarte algo. But today I want to remind you of something. Así como ese agricultor The same way that agriculture, confió en el proceso, he had trust in that process. sabía que iba a haber crecimiento, He knew there was going to be growth. así también nosotros That's the same way that we tenemos que confiar need to trust en el proceso espiritual en el cual Dios te ha metido in the spiritual process that God has put you into, y el cual Dios ha establecido para ti. and one that God has established for your life. Porque las semillas de la obediencia Because the seed of promise que nosotros plantamos van a dar su fruto that we have planted are going to fructify. y van a dar su fruto a su And tiempo. we're going to see the fruit when it's time. Y ese fruto And that fruit va a ser una cosecha is going to be a harvest de grandes bendiciones. of great blessings. Dile al que está a tu lado, por tu obediencia Tell the person next to you, because of your obedience, vienen grandes bendiciones. great blessings are coming. Dile, has sido obediente, Tell them, you've been obedient, has sido fiel a Dios, you've been faithful to God, pues lo que te espera son bendiciones. so what's coming towards you is blessings. Amén. No lo cree, empújalo, dile que tú Amen. no He lo doesn't crees. believe it, push him. You don't believe this? Come on.
Yo no sé usted, pero yo no dudo nada de la Biblia. I don't know about you, but I don't doubt anything about the Yo creo scriptures. todo lo que la Biblia I dice. believe everything the Bible says. Y yo les he enseñado a ustedes a vivir una vida con expectativa. And I've taught you how to live a life with expectations. Porque lo único que va a provocar milagros en tu vida es tu expectativa. Because the only thing that is going to provoke miracles in your life is your ¿De qué expectation. Dios va a hacer conmigo hoy? What God is going to do with me ¿Qué today. Dios va a hacer en mi casa What hoy? is God going to do in my house ¿Qué Dios today? va a hacer con mis hijos What's hoy? God going to do with my ¿Qué Dios kids va a hacer en la today? iglesia hoy? What's God going to do in the church today? ¿Qué Dios va a hacer en el trabajo hoy? What's God going to do at work today? Hay mucha gente preocupada por el pasado. There's a lot of people that are worried about the past. ¿Qué me hicieron? ¿Qué dijeron? What they did to me, what they said to me, ¿Qué dejé de hacer? what I didn't do. Y muy preocupados por el And presente. they're very worried about the future. ¿Qué tendré que hacer mañana? What should I have to do tomorrow? Yo no sé lo que voy a hacer I mañana. don't know what I'm going to do tomorrow. Olvídate del pasado y olvídate del presente. Forget about the past and forget about the Es tiempo de present. comenzar a vivir el día a día. It's time to live day by day. Porque la Biblia dice cada día trae su propio Because the afán. Bible says that every day brings its own afán. Eso mismo, afán. Entonces hay gente que no viven en esa expectativa. So there's people that don't live in that Porque su expectation. mente está en el pasado Because their mind is in the past. o su mente está en el futuro. Or their minds are in the present. Pero te estás perdiendo el But presente. you're missing out on the today. Te estás perdiendo la hora. You're missing the now. Te estás perdiendo y está pasando frente a ti. You're missing out of it and it's going right through your face. Y ni siquiera te estás dando cuenta de lo que Dios And está you're not haciendo. even realizing what God is doing. Entonces la clave es no rendirte So the clue is don't give up y no permitir que el miedo o la duda and don't let fear or doubt te roben la oportunidad de ver la plenitud de Dios en tu vida. steal the opportunity for you to see the fulfillment of God in your life. Entonces nuestra fe en Dios So our faith in God es esa semilla is that seed que aunque parece ser semilla pequeña that even though it might seem like a small seed o insignificante al principio, or significantly in the pero cuando beginning, esa semilla es semilla de obediencia, but when that seed is a seed of obedience, esa semilla de obediencia tiene el poder that seed of obedience has the power para desatar sobre ti to declare over you una cosecha abundante. an abundance, a harvest of ¿Tú quieres abundance. prosperar en la vida? Do you want to prosper in ¿Tú life? quieres tener cosecha abundante en tu Do vida? you want to have a big harvest in Te your voy a dar life? la clave. I'm going to give you the clue. Obedece a Dios. Be obedience to the Lord. Si hay algo que Dios condena o que Dios corrige, If there's something that God doesn't like or He es la desobediencia. it's the obedience. Tú puedes faltar, tú puedes cometer pecado, You can sin, pero cuando tú eres desobediente a Dios, but when you are disobedient, Dios te corrige God will call y te you out, pierdes las and you're bendiciones. going to miss out on the blessings. Y te lo voy a probar por la And Biblia, I'm going to prove it to you by the scriptures. cómo las bendiciones traen, la obediencia trae mucha How bendición, the obedience brings a lot of blessings, pero la desobediencia trae mucha maldición. but disobedience brings a lot of curse. Pero pastor, ¿qué tú estás diciendo? But God, what is it that No, es lo que la what is it that Biblia you're dice. saying? No, it's not me. It's what the Bible says. Y te lo voy a probar. And I'm going to prove it to you. Entonces, la pregunta es, So the question is, y los invito a reflexionar hoy, and I'm inviting you to reflect on this. ¿qué semillas tú tienes en tus manos hoy? What seeds do you have in your hands today? ¿Qué decisiones tú debes de tomar hoy para caminar en obediencia a Dios? What decisions do you have to start taking today so you can start walking in obedience to God? Y sobre todas las cosas, And above all things, ¿estás dispuesto a confiar en Dios? are you willing to trust God ¿En el agricultor de tu alma? in the agriculture of your soul? Que es quien va a traer una cosecha abundante de bendición en el tiempo perfecto sobre ti. He's the one that's going to bring an abundance of harvest in your life. Entonces, hoy es el día de sembrar. So today is the day that you're going to sow Dile al that que está a tu seed. lado, hoy es el día de Tell sembrar. that person next to you, today is the time Y to dile, es sow. el día de obedecer. And tell the person, this is the time to Y be es el día obedient. de esperar. And it's the day to wait. Diles con expectativa. Tell them with expectations. Tienes que vivir a la expectativa. You have to live with expectations. Porque a Dios le gusta Because God likes that. cuando tú le crees. He likes when you believe in Him. Cuando tú le dices, Dios, ¿qué tú vas a hacer hoy? When you tell Him, God, what are you going to do today? Porque a él le encanta manifestarse. Because He loves to manifest. A él le encanta hablar. He loves to talk. A él le encanta hacer milagros. He likes to have miracles Porque happen. esa es su naturaleza. Because that's His naturality. Diga, Dios es un Dios de milagros. Say, God is a God of miracles. Ahora rápidamente vamos a la palabra. Okay, so quickly we're going to go to the Word. Deuteronomio 28, 1 y 2. Deuteronomy 28, 1 and 2. Dice la poderosa palabra de Dios. Y acontecerá que si oyere, lo leo primero y después, ¿ok?
Y acontecerá que si oyeres, hay gente que no me está oyendo. There's people that are not listening to me. Vamos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos, algunos, quizás, no, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas estas bendiciones. ¿Y qué va a pasar? Te alcanzarán. ¿Cuántos quieren bendiciones? Y dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Tú quieres ser bendecido o bendecida? Necesitas escuchar la voz de Dios. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all the commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Deuteronomio es un libro que recopila los discursos de Moisés. Deuteronomy is a book that brings together all of the speeches that came from Moses. Y son palabras que Moisés le entrega a su pueblo. And it's words that Moses gave to his people. En este contexto, In this context, Moisés les está recordando la importancia de ser obedientes a la palabra de Dios. Moses is reminding them how important it is to be obedient to the word of God. Y le está diciendo al pueblo, si eres obediente, And he's telling his people, if you're obedient, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. the blessings of God will reach you. Entonces el pueblo estaba en un momento donde estaba a punto de entrar a la tierra prometida. So the people were at a point that they were about to enter the promised land. Y viene la palabra de Dios para el pueblo. And the word of God comes for the people. Aquí es donde sale el capítulo 28 de Deuteronomio, And this is where Deuteronomy 28 comes from, donde Dios le da un contraste muy detallado a su pueblo, where God gives them a very specific word to his people, donde le dice, te voy a hablar de bendiciones where he says to them, I'm going to speak to you about blessings por la obediencia, through obedience, pero te voy a hablar de maldiciones but I'm also going to speak to you about curses por la desobediencia. because of your disobedience. Cuando usted lee el versículo 1 al 14, When you go to verses 1 through 14, se va a dar cuenta que Dios habla de muchas bendiciones. you can see that God speaks a lot about a lot of blessings. Pero hay muchos cristianos que leen hasta ahí nada más But there's a lot of Christians that only read up until there. y no quieren leer del versículo 15 al 68. And they don't want to read from verse 15 all the way through 68. O sea que del 1 al 14 son bendiciones, So from 1 through 14 are blessings, pero del 15 al 68 son maldiciones. but from 15 to 68 are curses. O sea que si eres desobediente, So if you're disobedient, son más las maldiciones it's more the curses que cualquier bendición que venga sobre than ti. any other blessing that might come over you. Pastor, está fuerte, sí, Pastor, this is really strong. pero es la palabra de Dios. Yes, but it is the word of God. Dice el versículo 1, vaya conmigo. So verse 1 says, Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands, Cuando usted ve la frase si oyeres atentamente, when you see the phrase, if you fully obey, está enfatizando la necesidad de que tú debes escuchar de una manera activa. he's emphasizing the fact that you have to listen in a very active way. No solo te está diciendo debes oír, He's not only telling you you need to hear, sino te está diciendo tienes que prestar atención. but he's also telling you you have to pay attention. Porque aquí yo puedo estar predicando y muchos me están oyendo, Because here I can just be preaching and a lot of you are hearing me, pero no todos me prestan la but atención. not all of you are paying attention. Amén. Entonces, este tipo de escucha So this type of hearing no solo está hablando de una audición física, is not just speaking about a physical hearing, sino que está hablando de tu corazón, but it's also speaking about your heart que está dispuesto a escuchar la voz that de Dios. is willing to listen to God's voice. Entonces Moisés So Moses, está estableciendo una condición clara de bendiciones y he's maldiciones. establishing a very clear situation about blessings and curses. Y está describiendo de una manera cuidadosa And he is carefully describing cómo son los mandamientos de Dios. how God's commandments are. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿qué? La voz de Jehová tu Dios. Diga conmigo la voz de Jehová tu Dios. Say with me the voice of your Lord God. Está haciendo referencia a la revelación divina que reciben los israelitas
He is making a reference to that divine revelation that the Israelites are receiving a través de la palabra que Dios le está dando. through the word that God is giving them. Entonces, la obediencia a esta voz, So the obedience to this voice, me está diciendo la palabra the word is telling me que no es opcional. that it's not optional. Diga conmigo, no es opcional. Say it with me, it's not Es un optional. mandato. It's a Dile al que está a tu mandatory. lado, obedecer a Dios Tell the person next to you to obey no es God. tu opción, It's not an option. es tu mandato. It's your, Uf, you have to do it. ¿está entendiendo? Are you understanding me? O sea, cuando Dios habla algo, When God says something, está de nuestra parte obedecer o desobedecer. it's on us. Either we're going to obey or disobey. Y es algo muy sencillo. And it's something really simple. No, yo no desobedezco a Dios, No, I'm not disobedient pero to God. Dios habló y no lo haces. But God said something and you're not doing ¿Qué it. estás haciendo? What are you doing? ¿Está entendiendo? Are you understanding? Dios habla algo, God says something. da una instrucción He gives an instruction y no lo hacemos. and we don't do it. No, yo no estoy desobedeciendo a Dios. No, I'm not being No, disobedient y to como God. dicen los puertorriqueños, ¿cómo rayos se le llama eso? No, and how Puerto Ricans be speaking. What do you think is that? Eso se llama desobediencia. That's called disobedience. Entonces, aquí la palabra está hablando o haciendo referencia a esta revelación divina. So the word here is making the reference to that divine revelation. Cuando Dios le dice, debes escuchar la voz de Jehová tu Dios, When God says you must listen to the word of God, pero la debes escuchar but you must hear it para guardar to guard y para poner por obra todo lo que la palabra dice. and to put for work everything that the word says. ¿Entendió? Cuando Dios habla, Do you understand? When God hay que hacer las speaks, cosas como Dios dice. you have to do things the way God says. ¿Sabes cuántos aquí tienen palabra profética? You know how many of you here have prophetic words over Que your life? Dios se ha cansado de hablarle, That God hablarle y has- hablarle, That God is feeling, he's tired of saying and saying pero and no saying has it, hecho exactamente lo que Él dijo que debías hacer. but you haven't done exactly what he said you should do. Y después te pregunta, ¿y qué pasó con la palabra? And then you ask yourself, what happened with No the he visto word? el cumplimiento I haven't seen it come to porque pass tú lo estás retrasando because you are making it o be porque tú slowed estás down, boicoteando la palabra que Dios te dio. or because you're not believing in the word that God gave you. Eso es fuerte. That's really strong. O si no, ay, el profeta se equivocó. Oh, the prophet was in the wrong. ¿Han escuchado eso? Have you ever heard that? Yo creo que el profeta se equivocó. I think the prophet made a mistake. Yo le digo, siéntate ahí, vamos a evaluar la palabra que te dio el profeta. And I tell him, hey, come have a seat. Let's evaluate the Y cuando word. escuchamos la palabra que el profeta dio, And when we hear the word that the prophet gave, hay unas instrucciones específicas. there's specific instructions. Y cuando yo le pregunto, ¿estás haciendo eso? And when I ask them, are you doing that? No, ¿hiciste eso? No. Oh, No. no. Entonces, ¿cómo quieres ver el cumplimiento de So how Dios? you really want this word to come to pass if you're not being obedient? ¿Qué te quiero decir? What do I want to tell you? Cuando Dios te da una palabra, When God gives you a word, obedécela como Dios la dijo. be obedient as to what God said. Y te aseguro And I can assure you que se va a manifestar. that it will manifest. Ya no darás 40 años vueltas en el desierto, You're not going to be 40 years around walking around the desert porque Dios quiere hacer el milagro, because God wants this miracle to pero happen. solamente está probando tu But obediencia he's only he's only putting to test your obedience a la palabra que Él te dio. and to the word that he gave you. Entonces, diga conmigo, la obediencia So say with me, the obedience no es pasiva. is not passive. ¿Entendió? Did you understand that? Implica acción. It implies action. Implica yo tengo que guardar esta palabra. It implies that I have to la guard palabra, this word y tengo que ponerla por obra. and I have to act on it. Entonces, guardar los mandamientos de Dios So to guard God's commandments, sugiere aquí que hay que proteger it's telling me that I have to protect it. y hay que mantener en alta estima su palabra. And I have to take that word and keep it in a high value. Porque si tú guardas y proteges esa palabra Because if you guard it and protect that word y tú la pones en alta estima en tu vida, and you put it as the high value in your life, tú la vas a ejecutar, you're going to execute tú it. la vas a poner por obra. You're going to put it to work. Y entonces esto implica And this implies que tiene que ser de una manera diaria that it has to be on a daily basis. y tiene que ser concreta And it has to be concrete. de esos mandamientos que Dios te da específicamente. Of those commandments that God gives you specifically. Cuando dice aquí la palabra, todos los mandamientos, When here it says in the word, all the commandments, está indicando que tiene que haber una integridad it's telling me that there's got to be integrity, que requiere la obediencia. that it requires obedience. Entonces, no se trata de yo seguir So it's not about me following. de una manera selectiva ciertas palabras o instrucciones que Dios me dio, So it's not about me just
specifically doing certain words and certain de instructions that ocuparme God de gave me. algo y desocuparme de otras cosas, To take attention to one thing but not to the other. sino que te voy a dar la llave y la clave para que las bendiciones te alcancen. But I'm going to give you the key and a clue so that those blessings can reach you. Tiene que haber una sumisión total There's got to be a total submission a la voluntad de Dios. to God's will. ¿Entendió? Did you understand that? Hay muchos aquí que no quieren ser pastores. There's a lot of people here who want to be pastors. Esto no es fácil, te lo digo desde ahora. This is not easy. I'm going to tell you right now. Pero es bueno. But it's good. Pero no es fácil, It's not easy, pero es bueno. but it's good. Pero tienen el llamado y hacen otras cosas. But they have that calling, but they do other things. Tienen el llamado y no quieren hacer lo que Dios le dice que debe hacer. They have that calling, but they don't want to do what God told them to do. Y atrasan ese llamado. And they made that calling, Ay, un stumble a día little Dios me bit. habló que voy a ser pastor. Oh, God told me one day I was going to be a Pero pastor. ¿qué estás haciendo? So what are you doing to make ¿Estás that caminando word come hacia to eso? pass? Are you walking towards that? ¿Estás haciendo lo que hay que hacer? Are you doing what you're supposed to be doing? ¿Estás obedeciendo su voz? Are you being obedient to His voice? Aquí hay personas que quieren alcanzar sueños en la vida There's people here who want to reach goals and dreams in their y quieren lives alcanzar profesiones en la vida. and different professions. Pero te llamó Dios a ser doctor, But did God call you to be a doctor? te llamó Dios a ser abogado Did God call you to be a lawyer? y no es malo si lo puedes hacer, hazlo. And it's not bad if you want to do it. Pero más te vale que hagas la voluntad de Dios primero. But it's better if you do God's will first. Porque yo no puedo ser doctor o abogado, Because I can't be a doctor or a lawyer. pero yo descubrí que yo puedo ser pastor. But I discovered that I could be a Y me pastor. apasiona más el pastorado And being a pastor is more passionate in my que ser life un doctor o ser un abogado. than to be a doctor or a lawyer. Entonces descubrí que yo amo esto. And I discovered that I love this. Descubrí que yo tengo pasión por esto. I discovered that I have the passion for this. Y descubrí que yo muero con las botas puestas pastoreando. And I discovered that I'm going to die with my boots on being a pastor. Entonces yo descubrí el propósito mío en la vida. So I discovered my purpose in life. Mi papá quería que yo fuera pelotero. My dad wanted me to be a baseball player. Desde los 8 o 9 años From 8, and when I was 8, 9, me compró bates, bolas, he bought me a bat, balls. me inscribió en equipos de pequeñas ligas, He had me in a baseball team. antes de las pequeñas ligas, in Little Leagues. me llevó a entrenamientos, He took me to the trainings. me llevó después a la liga que se llama Senior, Then he took me to the senior league. luego entré en AA, Then I entered the AA division. me llevaba a parques en diferentes parques en Puerto Rico, He would take me to different parks to play. donde habían escuchas de las grandes ligas, ahí él estaba, When there were agents from the great leagues, and porque he was quería que there la gente viera a su hijo jugar. because he wanted people to see his son to play. Un padre muy orgulloso de su hijo, He was very proud of his son porque jugaba bien because he played well. y me gustaba el béisbol. And I used to love baseball. Pero un día But one day, me iban a firmar, they were going to sign me up. firmaron a otros compañeros, They signed other friends. jugaron con Kansas City They y played otros, with Kansas los City, Piratas de Pittsburgh, Pittsburgh Pirates. jugué con los hijos de Roberto I Clemente, played with Roberto Clemente's son. jugamos con el Indio Sierra de I Villaprades, played with Indio Sierra. jugamos también con Carlos Baerga, I played with Carlos Baerga. todos estos peloteros. All these baseball players. Pero un día yo dije, no voy más con el béisbol. But one day I said, that's it, it's over with Mi baseball. papá me botó de mi casa My dad kicked me out of the house. cuando me iban a firmar. When they were going to sign me up, O sea, yo tiré eso por la borda. I just threw it over the edge. Empecé la universidad, no la terminé. I started college, I never finished. Empecé a trabajar, I started working. empezaba una universidad I was going to start y college, no la terminaba. and I never ended it. Pero me di finished. cuenta luego But then I realized que Dios me llama, that God called me, que lo mío no era el mercadeo that for me, marketing was not for me, ni los negocios, or businesses. lo mío es el pastorado. What's over my life was being a pastor. Eso yo no tengo la menor duda, I don't have the slightest doubt about it, que esta es la pasión más grande. that this is the biggest passion. Le quiero decir que en los Estados Unidos I want you to know that here in the U.S., se han hecho encuestas de profesiones, a lot of de las profesiones o carreras, about professions, y esta es la que menos la gente quiere, and this is the one that people least want porque es una de las más difíciles. because it's one of the most Porque cuando el difficult. gobierno no puede bregar con la gente Because when the government can deal with the people y con problemas en la sociedad, and with the problems in society, ¿a quién buscan? A los pastores. who do you think they look for? The pastors. Entonces es una carrera difícil, So it's a very difficult career, pero tú tienes que tener la pasión por ella. but you got to have the passion for it. Y sabes que descubrí la pasión And you know what? I discovered that después que passion recibí palabras proféticas after I received those prophetic words. desde el año 2005, Ever since 2005, donde me decían, tienes un manto where pastoral, they would tell me you have a pastoral tú vas a mantle. ser pastor. You're going to be a pastor.
tus hijas le van a servir a Your Dios, daughters are going to serve the Lord. tú vas a ser un profeta, You're going to be a prophet. tú vas a estar en la You're Florida, going to be in Florida. tú vas a levantar You're iglesias. going to open up churches. Me daban la palabra y yo decía, "Uf". They would La give me gente the se word, equivocaron. and I would be like, nah, they made a mistake. Pero hasta que un día nos paramos firme Until one day I stood firm, y dijimos, vamos a creer lo que Dios and I habló. said, I'm going to believe what God spoke. Y comenzamos a poner los CD de las palabras proféticas And we began to put together all the CDs with the prophetic words y a escribir las palabras and to proféticas. write them down. Y desde el año 2005 hasta el día de hoy, And since 2005 up until today, nosotros todo el tiempo estamos refrescando esas palabras proféticas. we are constantly refreshing those prophetic words. Le dimos, Señor, We say, tu God, palabra dice, your word says, cree en los profetas, believe in the y prophets, serás prosperado. and you will be prospered. Ellos hablaron, They spoke, yo creo, I believe, y yo voy a ver el and I'm cumplimiento. going to see it come to Y pass. créame que cada palabra que Dios ha hablado sobre mí, sobre mi familia y sobre mi casa, And believe me, every word that the Lord has spoken over my life, my family, and my home se ha cumplido. has come to pass. Pero desde el principio el pasaje que Dios me dio But from the beginning, the passage fue that the Lord Deuteronomio gave me 28. was Deuteronomy 28. Una madrugada, Early in the morning, Dios me dijo, yo quiero bendecir tu vida, God told me, I want to bless your life, pero te va a costar. but it's going to cost you. Si tú me obedeces If you are obedient to y me no me and desobedeces, you're not disobedient, las bendiciones te alcanzarán. blessings will reach you. Y recuerdo que era una madrugada, And I remember it was a morning. eran como las 4 de la mañana. It was about 4 o'clock in the morning. Dios me da un sueño God gave me a dream donde yo estoy en un lugar. where I'm in a specific place. En el lugar había una puerta, In that place, there was a door. habían 2 soldados There was 2 soldiers, como del ejército, like military. estaban parados en la puerta. They were standing by that door. Y yo estoy dentro de ese lugar. And I'm inside that place. Pero ese lugar era un laberinto. But that place was like a maze. Eran muchos túneles. It was a lot of tunnels. Y yo no sabía por dónde coger. And I didn't know which way to go. Y el Señor me dice, yo te voy a dirigir. And God says, I'm going to guide you. Yo te voy a guiar. I'm going to guide you. ¿Ves algo de frente? You see something in front of Y yo you? decía, no veo nada. And I said, I can't see Está anything. oscuro. It's dark. Y me decía, camina. And he said, walk. Y yo le decía, es que no veo nada. And I would say, I just can't see Y nothing. me decía, solo camina, And obedéceme. he said, just walk and be obedient. Y cuando yo comencé a dar pasos, And when I started taking él me steps, dice, detente. he says to me, Y stop. me dice, mira hacia atrás. And he says, look back. Y cuando miro hacia atrás, And when I look back, comienzo a ver unas cajitas. and I started seeing a lot of boxes. Eran hermosas. They were beautiful. Y él me dice, ¿sabes lo que hay en las cajas? And he says, you know what's inside those boxes? Y yo le digo, no. And I said, no. Y me dice, mira. And he says, Y él look. con su mano levanta And- la tapa de una cajita And with his hands, he lifted up the lid y of saca that un box. diamante gigante. And he took out a big Un diamond. diamante brillante. It was bright, Como yo nunca en mi vida he visto. like I've never seen before. Y me dijo, esas son las bendiciones And he says, those are the que te van a blessings alcanzar that are going to reach you si tú eres obediente a mi if you palabra. are obedient to my word. Y me dio Deuteronomio 28 en ese sueño. And he gave me Deuteronomy 28 Y me in that dijo, dream. camina y mira hacia atrás. And he said, walk Y and cuando yo look comencé a back. dar paso mirando hacia atrás, And yo as I daba was 2, walking- 3 pasos Looking back, y las cajitas se movían 2, 3 pasos. the boxes will jump 2 or Y si 3. yo daba 5 pasos, And if I would give 5 steps, las cajitas daban 5 pasos. The Yo la boxes veía las will cajitas give- moviéndose solas. they would jump the same steps that I would take. Y él me decía, acontecerá And he says que si oyeres atentamente mi voz that if you listen attentively to my y voice pusieres por obra toda mi and you palabra, put for work every single word that I've given you, las bendiciones te the alcanzarán. blessings will reach you. Serás bendito en el campo, You will be blessed. serás in bendito the en la earth. ciudad, You will be blessed in the tus city. graneros serán llenos. Your flocks will be filled. Y desde ese día entendí And ever since that day, I que understood yo no tengo que buscar bendiciones. that I don't have to search for the blessings. Y a veces pedimos And bendiciones. sometimes we ask for blessings. Pero lo que Dios nos está diciendo, si tú eres obediente a mi But palabra what God is saying, if we're obedient to my word, y eres fiel a mi and you palabra, are faithful to my word, tú caminarás you will walk, y las bendiciones te van a and the alcanzar. blessings will reach you. Y el Señor, cuando desperté del sueño, And when I woke up from that el dream, Señor me dijo, tú vas a ser un imán. God told me you're going to Y be. yo vi un imán bien grande. Y yo, ¿qué es eso? Y comencé a ver cómo las bendiciones se pegaban. Yo caminaba y se pegaban a mí. Y se pegaban. And I would see how all those blessings would get stuck to me as Y I me was decía, de hoy en walking. adelante tu ministerio será marcado por And eso. he says, from now on, your ministry will be marked by Tú that. simplemente obedece mi voz y camina. All you got to do is follow my voice and be obedient. Y yo daré todas las bendiciones que tú necesitas y tu familia. And I will give you and your family all the blessings that you need. Entonces ahí fue que yo entendí que debo atender la voz de Dios, And then that's when I understood that I must be attentive to the voice of God. darle importancia a la voz de Dios Give the importance that it y ser should obediente a la have, voz de Dios. and be obedient to the voice of God. Entonces, Deuteronomio 28
So Deuteronomy 28 es un recordatorio de la importancia de la obediencia. is a reminder of the importance of obedience. Porque aquí las bendiciones que están siendo prometidas Because here, the blessings that are being promised son para aquellos que escuchan is for those who listen y ponen en práctica todos sus mandamientos. and they put in practice all of his commands. Entonces este pasaje viene hoy a desafiarte. So this passage is here to put you to test, A desafiarte a que vivas una vida de to obediencia. put you to test, to live a life of obedience, Confiando en que hoy trusting that today Dios puede suplir todas tus God necesidades. can supply all of your needs, Y Dios puede exaltarte and God can insult you en medio de un pueblo in the midst of a people que va a ver con sus propios ojos that will see with their own eyes, y va a poder decir, and they will be able to ahí hay un say, hombre y una mujer sometida a la voluntad de there's a Dios. man and a woman of God submitted to the word of God. Entonces adorarán a Dios And then you will worship the Lord, diciendo verdaderamente aquí está Dios. saying, God is definitely here. Iglesia Vida Eterna, Church Vida Eterna. hoy nos hemos sumergido en este pasaje Today we submerged ourselves in this passage de una promesa de Dios para of a nosotros. promise of God over our lives. Es una promesa que trasciende los tiempos. It's a promise that goes through the times. Es una promesa que está llegando hoy a tu vida. It's a promise that is coming to your life today. Es un capítulo de bendiciones y advertencias. It's a verse of promises and Sí. De, no sé, aviso. Un sign, un warning. warnings. ¿Verdad? Voy a tener que voy a practicar. Ay. Pero también hay promesas y desafíos But there's also promises, but there's also que gonna hoy be te están tests invitando that today are inviting you a que lleves una vida plena that for you to have a life full of en obediencia a la palabra de Dios. obedience to the word of God. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. La promesa de Dios es condicional. God's promises are conditional. Es condicional. It's conditional. Comienza con una declaración It fuerte starts with a very strong declaration donde Dios te dice, si tú escuchas mi voz where God says, if you listen to my voice y cuidas de ponerla por obra, and you guide and you make it, put it to word, yo te exaltaré sobre las naciones de la tierra. I will exalt you through the nations, Y todas las bendiciones vendrán a ti. and all the blessings will come to you. Y Dios te dice, y te alcanzarán. And God says they will reach you. Y vuelvo otra vez y repite, si tú oyes mi voz. And then he repeats again, if you listen to my voice. Entonces vemos una promesa atada a una condición. So we see a promise that is tied to a condition. No se trata de un control divino que Dios te quiere controlar, It's not about him having a divine control over you. sino de una invitación que Él te hace It's more like an invitation a que vivas alineado a su voluntad. for you to live aligned to his perfect will. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Why? Because he's good. Porque Él quiere derramar el favor sobre ti. Because he wants to surround you with favor. Porque Él quiere que las bendiciones fluyan en tu vida. Because he wants blessings to be flowing in your life. Entonces la obediencia So that means that obedience, es una llave. it's a key. Dígalo, es una llave. Say it, it's a key. La obediencia es la llave que abre las bendiciones celestiales. Obedience is a key that opens up the celestial Lo agarró, escríbalo. blessings. La obediencia es una llave que Write abre it. las bendiciones del cielo. Go ahead and grab it. Entonces, la obediencia te va a traer bendición y ya voy a cerrar. Obedience will bring you blessings, and I'm about to close. Pero en medio de esta palabra hay una fe que tiene promesas. But in the middle of this word, there's a something that have promises, Y lo que quiero es invitarte o retarte and I want to invite you a que vivas una vida de fe activa en la obediencia. to live a life of obedience. No es suficiente escuchar la palabra. It's not sufficient just to hear the word. Debe ser hacedor de la palabra. You should walk in that word. Esto requiere fe, This requires requiere faith. diligencia, It requires being diligent. requiere compromiso It requires commitment, y requiere fidelidad. and it requires being faithful. Entonces, la fe te va a llevar, So faith is going to take you, aun cuando tú no entiendas todos los detalles de lo que Dios está diciendo. even when you don't understand all the details of what God is telling you. Pero si confías en Él, But if you trust Him, vas a tener la victoria you're going to have the victory, porque el camino ya Él lo trazó. because the path He already did. El camino para ti ya está preparado. Your path is already prepared. Tu bendición está ahí esperando. Your blessings is Es más, right está there aquí waiting for you. esperándote. As a matter of fact, it's right here waiting Solamente for tu you. obediencia te va a llevar ahí. Only your obedience is going to take you there.
Entonces un llamado a la acción. So it's a call to action. Hoy Dios nos está llamando Today, God is calling us a renovar nuestro compromiso con Él, to renew our commitment with Him, con la obediencia. with the obedience. Nos está llamando a vivir una vida de fe activa, He's calling us to live a life of active faith. que cada decisión, That every decision, que cada acción every action sea guiada por su palabra. would be guided by His word. No es tiempo de dudar. It's not time for Díselo you to que be está a tu lado, doubting. no es tiempo de Tell the dudar. person next to you, it's not time to be doubting. Ay, si le pudiera un cocotazo, Can you no just dudes, like no dudes más. smack them across the head and tell them, don't doubt anymore. Cabeciduro, Hard-headed, cabecidura. hard-headed. Te has perdido miles de bendiciones por estar dudando. You've lost thousands of blessings because you've always been doubting. Mire, la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Listen, the scripture says that whatever doesn't come from faith is a sin. ¿Quieres que Dios haga algo y tú no le crees? You want God to do something, but you don't believe Him? Ay Dios mío, yo no puedo seguir Oh my con esto. goodness, I just can't do with this. Créele a Dios. Believe God. Ya, créele ya. Stop. You need to start believing Y in vas a Him. ver lo que Él va a And hacer. you're going to see what He's going to do. Cierro y concluyo con esto. This is it. I'm going to close it. I'm going to conclude. Deuteronomio 28, 1 y 2 Deuteronomy 28, 1 and 2. es un recordatorio It's a reminder de que las bendiciones de Dios están disponibles para ti that God's blessings are available to you si eres obediente. if you are obedient. Hoy el Señor te está invitando Today, God is inviting you a que tú te apoderes de esta that you promesa, empower yourself to this word, pero debes vivir en obediencia, but you must live in obedience. porque entonces el favor de Él va a venir sobre ti And then through obedience, His favor is going to come over you, y la bendición de Él se va a desatar sobre ti. and His blessings will come over you. Usted in your sabe life. cómo yo le digo a la gente, ay, y lo digo con humildad de verdad. Cuando Dios hace un milagro en mi vida, la gente dice, diantre, pastor, qué brutal. Y yo le digo, es que yo soy el favorito. You know what I tell people when a miracle happens over my El life? favorito de Jehová. I tell them that I'm God's favorite, and that's me being humble. Ya, de pastor que humilde, olvídate, Oh piensa my lo que tú goodness. quieras. Oh my God, Pastor, Yo you're soy so el favorito, humble. yo sé quién yo soy en Dios. I don't care. Think whatever you want. Yo I sé know lo que His yo porto, favorite. yo sé en quién yo creo, I yo know sé what quién I es mi Dios. have. I know who my God is. En mí no hay duda, la más mínima duda de There's- quién es Él There's no doubt in my life of who He is y de lo que Él es capaz de hacer. and what He's capable of doing. Entonces, que nosotros podamos responder hoy And let's respond to this, a este llamado de fe, to this calling of faith, que tu corazón esté dispuesto that your heart is willing a poder seguirle en todo momento. to follow it every time. Que tu obediencia hoy That today your obedience sea la que abra las ventanas de los cielos be the ones to open the windows of heaven y se derramen bendiciones sobre ti hasta que and sobreabunden. blessings come over your life. Así que cerramos los ojos, oramos. We're going to close our eyes. We're going to pray. Padre, en esta hora te pido, Señor, que bendigas a este pueblo. Gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que has traído a este pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que nos des un corazón obediente, que tengamos una fe inquebrantable, que haya una disposición completa en nuestra vida de seguir tu palabra, seguir tus mandamientos, seguir tus preceptos. Padre, que en este día la bendición tuya nos alcance y nos cubra en cada área de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.